बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वो घड़ी न जाने कब आएगी जब बच्ची अपने वालिदैन के साथ अपने घर जाएगी। ये घड़ी तो न जाने कब आए, कितना इसमें और वक्त है, लेकिन अब तक की जितनी भी चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन जो आज का वीलॉग आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, ये तो ऐसी बातें हैं जो कहते हैं ना कि पत्थर दिल भी मोम हो जाए। और जो दावेदार थे कि ज़हरा पता नहीं किस से मोहब्बत करती है, अब तो ज़हरा ने ख़ुद अपनी ज़बान से बता दिया कि वो किस से मोहब्बत करती है, उसे किसके पास जाना है। आज दो खतूत नए सामने आ गए जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें हैं बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही दिल दहला देने वाली बातें हैं और रुला देने वाली बातें भी हैं। आई नो आपके लिए भी ज़रा इस इमोशंस को संभालना मुश्किल होगा। इस वीलॉग में बड़ी चीज़ें हैं जो कुछ तो मैं रोक रहा हूँ, कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसकी वजूहात हैं, अभी केस कोर्ट में है और मैं नहीं चाहता कि केस ख़राब हो। मैं ये समझता हूँ कि बच्ची को अपने घर जाना चाहिए और बिल्कुल जाना चाहिए, और ये चीज़ें अभी रिवील नहीं होनी चाहिए। ये अपने वक्त पे आएंगी, देंगे, बिल्कुल हम इसको रिपोर्ट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए अपने मुनासिब वक्त पे। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा, जब वो चीज़ें सामने आएंगी तो उसके बाद मुल्ज़िमान के गले का फंदा तैयार है समझिए, और उनका बचने के चांसेस कानून के हाथों बहुत ही नामुमकिन सी बात दिखाई दे रही है। बड़ा इसमें काफ़ी चीज़ें सामने आ जाएंगी अगर वो काम हो गया तो। उसमें जिस तरह की वो लीगल फ़ाइट होने जा रही है, ये वाकई बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और उसमें मुल्ज़िमान को ख़ासी जदोजहद करना पड़ेगी इस हवाले से अपनी स्किन बचाने के लिए इस अदालती कार्रवाई से। एनीवेज़, अभी आपके साथ जो मैं ख़त शेयर करने जा रहा हूँ वो मैं उसका मतन शेयर कर देता हूँ। पहले भी मैं एक रिपोर्ट कर चुका हूँ जिसमें आपको बता चुका हूँ बच्ची ने जो ख़त लिखा था, लेकिन वो अगस्त में लिखा था। तब बच्ची की पेरेंट्स के साथ मुलाकातें नहीं हुई थी, तब वो भी मुलाकात नहीं हुई थी, और मुलाकात से पहले उसने ख़त लिखा था और वो उस ख़त ने ही सारी कहानी तो ख़त्म कर दी थी। यानी कि जो कहा जाता है कि ये तो जी मुलाकातों के बाद का सिलसिला है, इस वजह से खतूत लिखे जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन भाई साहब, वो जो ख़त था वो तो पहले का था, उसमें तो कोई मुलाकातें हुई नहीं थी। उससे पहले वो जून में मुलाकात हुई थी, वो भी जज साहब के चैम्बर में और वो आने जाने में जो रास्ते में। लेकिन उस पर भी जो मेहदी काज़मी साहब ने कहा था कि बता दिया था, उन्होंने कहा था कि जनाब बच्ची ने तो अपने घर जाने का कह दिया, लेकिन उस वक्त अफसोस उनकी बात मानी ही नहीं गई। तो अगर उनकी बात तब मान ली जाती, ये तो मुकदमा तभी ख़त्म हो जाता। एनीवेज़, ये अभी जो ख़त सामने आया उसमें देखें, उसमें कुछ चीज़ें हैं। वो यानी कि बच्ची कह रही है कि अपने जो पेरेंट्स के साथ कि अस्सलाम वालेकुम मामा बाबा, आप कब आएंगे, मैं यानी कि मिलना चाहती हूँ, मुझे मीटिंग का इंतज़ार है, आप आएंगे, कब आएंगे, मुझे आपकी बातें याद आ रही हैं। ये उसकी जानिब से कहा गया है। उसने कहा कि आपका जो चेहरा है मेरी आंखों के सामने है, आपका इंतज़ार हो रहा है, न जाने कब सुबह हो जाए और मेरी आपसे मुलाकात हो जाए। और उसने ये भी कहा कि मुझे आपसे मिलना है, काश मैं घड़ी की कांटे को घुमा सकती। ये वो मासूम ख्वाहिश है जो दिल चीर के रख देती है, दिल चीर के रख देती है इंसान का, कि काश मैं घड़ी की सुइयां जो कांटा है उसको पीछे कर लूं या आगे कर लूं कि सुबह हो जाए। यानी कि वो इस इंतज़ार में है कि टाइम गुजरे, वक्त गुजरे और सुबह हो जाए और मैं जाके अपने वालिदैन से मुलाकात कर लूं। वो किसी और से मिलने की ख्वाहिश का इजहार ही नहीं कर रही, वो इंतज़ार कर रही है तो अपने वालिदैन से। जो वक्त की घड़ियां हैं वो जिसको आगे ले जाना चाहती है, वो भी उसने बता दिया कि मैं अपने वालिदैन से मिलने के लिए बेताब हूँ। अच्छा, उसके बाद जो 17 नवंबर को एक लिखा गया ख़त है उसका मतन भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। बच्ची कहती है कि मामा बाबा, मैं आपसे मिलने के बाद बहुत खुश हूँ, मेरे दिमाग में आपकी वो बातें और स्माइल याद आ रही है, मैं वो बातें और स्माइल याद करती रहूँगी। ज़ाहिर है जो 15 नवंबर को मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में जो वालिदैन और बच्ची के दरमियान गपशप हुई, स्माइलिंग आप फेस एक दूसरे के साथ एक दूसरे को देखा होगा, एंजॉय किया होगा, वो जो खूबसूरत लम्हात होंगे उनको वो बच्ची याद कर रही है, और याद कर करके
وہ کہہ رہی ہے کہ ماما بابا مجھے وہ باتیں یاد آ رہی ہیں، وہ آپ کی چہرے کی مسکراہٹ یاد آ رہی ہے۔ اچھا پھر وہ کہتی ہے کہ جی میں ان سب کو یاد کرتی رہوں گی۔ اب یہاں پہ بھی وہ کسی اور نتھو خیرے ایرے گہرے کو یاد کرنے کا نہیں کہہ رہی، یہاں پر بھی وہ یہی کہہ رہی ہے کہ میں آپ کو یاد کرتی رہوں گی، آپ کی باتیں یاد کرتی رہوں گی، آپ کی اسمائل کو جو ہے مس کرتی رہوں گی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ کی باتیں کرتی رہوں گی، اور انہوں نے کہا کہ سب کو تھکا دیا ہے، سب کا دماغ خراب کر دیا ہے، ویسے آپ شوق سے میری باتیں سنتے تھے۔ یعنی کہ اب وہ اپنی باتیں جو ماضی میں اس کو جس طرح معصومیت بھری اس کی باتیں کرتی ہوگی، گھر میں اس کو باتوں کو سنا جاتا ہوگا، وہ یاد کرتی ہوگی، وہ کہتی ویسے آپ شوق سے میری باتیں سنتے تھے۔ یہ وہ معصومانہ باتیں ہیں اس بچی کی جس میں اب اس نے خواہش کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کیا۔ تو میں اب یہی کہوں گا کہ ظالموں، خدا کا خوف کرو، آپ بھی بچیوں والے ہو، بیٹیوں والے ہو، بہنوں والے ہو، کسی کی بیٹی کو یوں نہ تڑپاؤ، کسی کے والدین کے اوپر اتنا ظلم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، مجھے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور کسی کے اوپر ایسا وقت نہ آئے کہ جب بیٹی تڑپ رہی ہو اپنے والدین سے ملنے کو، اور والدین تڑپ رہے ہوں اپنی لخت جگر سے کو دیکھنے کو، تو وہاں پہ عدالتی جو قانونی جو کارروائی مشکلات وہ اس کے آڑے آ رہی ہوں۔ اب اس ملاقات کے بعد اب گھر جانے میں کوئی اور تو بظاہر کوئی چیز رکاوٹ نہیں، لیکن رکاوٹ ایک ہے، تو وہ ظاہر ہے جو ہمارا لیگل سسٹم ہے۔ اس لیگل سسٹم کو ظاہر ہے یہ بائی پاس نہیں کر سکتے، اسی کے ذریعے ہی اس ریلیف کو لینا ہے۔ جو قانونی جنگ ہے وہ تو ظاہر ہے چلتی رہے گی، اس میں جو ٹرائل چل رہا ہے جس میں اغوا کی دفعات لگی ہوئی ہیں، دیگر دفعات لگی ہوئی، وہ تو چلتا رہے گا۔ بچی اگر گھر جانا چاہتی ہے تو کیوں اب تک نہیں بھیجا گیا؟ حالانکہ اب ہونا تو یہی چاہیے، بچی سے پوچھ لیا جائے۔ پہلی بار جب بچی نے کہا تھا کہ جی کورٹ میں آ کے جب کہا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ جانا تھا، وہ چلی گئی تھی، لیکن اب فوری بھیج دیا گیا۔ اب جب بچی بار بار خطوط سامنے آ رہے ہیں، چائلڈ جو پروٹیکشن بیورو کا جواب آ چکا ہے، ڈاکٹرز کی رپورٹ آ چکی ہے، اب سب کے باوجود اب تک آرڈر نہ ہونا، یہ واقعی افسوسناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے، اور جلد سے جلد جو بچی کہے اس کو قانون کے مطابق آپ نمٹا دیجیے۔ اگر بچی کہتی ہے میں نے گھر جانا ہے تو اس کے قانون کے مطابق نمٹا دیجیے، اور اگر بچی کہتی ہے میں نے گھر نہیں جانا، چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رہنا ہے، پھر تو الگ بات ہے نا۔ تو معاملہ یہ ہے، اس معاملے کو اب ختم ہونا چاہیے۔ مت تڑپائیں کسی کو، مت ظلم کریں اتنا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، خوف کھائیں، ظلم کی تمام حدیں پار مت کیجیے۔ کل کو کہتے ہیں آپ کسی کے سامنے گڑھا کھودتے ہیں تو اپنے آگے بھی وہ گڑھا آتا ہے۔ تو کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور مظلوم کا ساتھ دیجیے نہ کہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔